Masa iya ngepelnya di lantai guys, so clean lantai. Iya enggak sih multi. Oh, main air guys. Oh, anjing.
Yang kain biru jangan sampai lepas guys. Ini ceweknya. Akhirnya bisa main air asin. Wow, seru. Tapi nggak mau surfing guys. Wow. Airnya mulai menepi, air asinnya mulai menepi guys. Ke arah Pantai Legian di sana ya. Airnya bagus. Pantai Kuta.